Guys, paano gumawa ng papatok, tuturuin ko kayo. Hello, tuturuin ko kayo paano gumawa ng papatok. First, i-fold nyo. Fold yung ganito. Tapos, ganon. I-fold yung ganito. Ganon. I-ganon nyo. Ganon. Ganon nyo. Tapos na. O, ganun yun na lang. Papatok na, o. Ganun. Blow nyo. Ganun mo na. Ganito. Papatok na yun. Yun na. Bye guys. See you tomorrow.